ସିଏ ଆମ ଟାଙ୍କିର ଘର ପାଇଁ ବି ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟାଙ୍କି ଆଇଲା ସେ ଟାଙ୍କି ଡିଲର ମାନେ ହିଁ ଦଉଥିବେ ଆଉ ସେ ଆଣିବେ କୋଉଠୁ ଡିଲର ମାନେ ବୁକିଂ କଲା ବେଳକୁ ମାସ ମାସ ଲଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦବା ସରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଡିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ଉଡୁଛି ତ ଉପରେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଡୁଛି ଉପରେ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଇରାନ ଭରି ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ହୋଇଛି କିଛି କ୍ଷଣରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଚିତ୍ର ମୋର ସହଯୋଗୀ ମଣ୍ଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୋଡ଼ିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନଟି ରହିଥିଲା ଗ୍ୟାରେଜଟି ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲା ଯେ ପଙ୍ଖା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କେବିନ୍ ଭିତରେ 16ଟି ଗ୍ୟାସ୍ର ଟାଙ୍କି ରହିଥିଲା ଯାହାକି ଟାଙ୍କି ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଲାଗିଲା ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ହେଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କିତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୋର ସହଯୋଗୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ସେପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ 16ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଲ୍ପିଜି ଟାଙ୍କି ରହିଛି ସେଇ ଟାଙ୍କି ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁରା ଛିନଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି এইভাবে স্থিতিরে কিভাবে ভাবে এটি নিয়া নাগিলা আউ 16টি টাঙ্কি সম্পূর্ণ ভাবে ফাটিকি নষ্ট হয়ে যাইছি আউ কিছু সময় লাগিলা যেভাবে খণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে যেভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্র পালটি গলা রাজধানী উপকণ্ঠ যে ঘাটিকিয়ারে आपण माने ये चित्र मध्य सीधासलख दृश्य आपण माने देखुथिबे एहारी भितरे जेतेबेले आमे अन्य मानकर प्रतिक्रिया मध्य नबा प्रकृतर घटनाटी मध्य कौन होइछि आमे मध्य जानिबा एठी स्थानीय लोके जो मानकर ए पाखरे अछंती तांकर मध्य प्रतिक्रिया मध्य नबा देखंतु भाई प्रथम आपण नाटी मन देवाशीष साहू ई जेतेबेले निया नागिला कोन घटनास्थल रे किभଳି चित्र थिला कोन माने आपण इडा त म नथिले एठी एटा होछ मो होटल एटा मो एक्चुअली होटल अछि 5 वर्ष मो समडे अछि तो मुझे सेपटे थी मत स्थानीय भाषा स्थानीय लोक फोन कले देवु तोर कौन होटेल बोर्ड फोर्ड निया लगी जल्दी आसे आसला बेले गाड़ी फाड़ी आसिक डमकल गाड़ी डिवाइड करते से गैस कौन ये कौन कौन चलता कौन कौन फिलिंग चलता कौन तो ग्राइंडर फैंडर सजाऊला कि हाँ इलेक्ट्रिकल कम कर कौन गैस को आनिक बेपार तो करे तो यहाँ होटेल बंद कर मसे मोर बंद है कहीं गैस देखते कोला रेट आपनकर होटेल मसे बंद पाखरे 16 टांकी अछि एसु गैस कोड अछि से डीलर वाला दोथे आपन पाउन नै मु का पाउन बोले बंद कर दुकान मसला पइछि मु मसे दुकान बंद कर पिला दरन दे खाइ पइ बसिछि ये चिंता रे होटेल बंद कर हां पिला पइछन्ती यार पर समरे काम करछन्ती 6 पिला 6टा पिला 12टा पिला काम करछन्ती अच्छा खुआई पे देखि रखि 16 टांकी रे निया लागि एठी भी पड़छि टांकी खंड युद्ध है अच्छा निहत पर हम आउ जने मध्ये अछि हम ताकर प्रतिक्रिया नबा आपण नांडी मना रुद्र प्रताप समर पठा इतु जेते लागिला आपण देखिथिबे केमित माने सेतबे कोन केमित लागिला कोन माने घटना से गैस फिलिंग करथले फिलिंग करला तांका जो बनेटा अछि सेतिर कोन हेई कि निया टी जस्ट लागिला हेलो से पळे आइसंदी बारी आइला पर सब टांकी धरि पकेछि आ पूरा ब्लास्ट न नल हमर 12 माने बाण खन फुटुछि उड़िया टी टांकी जाई से पड़े पड़िछि गोडी आनंदवन भितर गोडे पड़िछि टाटा एरियन सेड गला गोटे 11 केबी छिड़ी पूरा जाइछि इथरे कार के क्षति ना कार की क्षति हेनी जा तांको भितर जने थिले जने दुकान स्टाफ तांकर जो थिले तांकर जा हेछि क्षति से सुरक्षित अछंती हॉस्पिटल रे सुरक्षित अछंती अच्छा जेउ समय निया नागिला से समय राव की आयत करि पाले नि ना आयत करि पाले अच्छा फिर आ भीतर टांकी छोटा ना कि कोठु आसिला किंतु माने एई उडे बड़ प्रश्न अछि से हम टांकी रो घर पई भी गैस मिलुनी तांको पाखे एते टांकी आइला से टांकी डीलर माने ही दउथिबे आसे आनिबे कोड डीलर माने बुकिंग कला बेलकु मास लगाउछन्ती किंतु दबा आउर सरी किंतु एठी पोडी की सब नष्ट उडुची तो ऊपर गैस उडुची ऊपर। धन्यवाद जो प्रतिक्रिया मध्य आपण माने शुणुथिले कहीं जितेबले टांकी रे निया नागिला सेतेबले राजधानी भुवनेश्वर किछि समय पई स्तब्ध हो गला आ कंपिला आ घटनास्थल रे पूरा मिसाइल माड़ है भाई तेज यार भितर जिते घटनास्थल में उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि होती यार भितर विधायक बाबू सिंह आसिक पहुंचती आम प्रतिक्रिया नवा बुझा प्रकृत घटनार स्थिति कौन रही है जिते गोटे भयर वातावरण खेली जाए कहीं जो 16टी टांकी फाटी समय घटनास्थल देखुं स्थिति परखुं।
ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଛି କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଟିକିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟିକି ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଛି 7-8ଟି ଟାଙ୍କି ଫାଟିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। 16ଟି ଟାଙ୍କି ଥିଲା ତା ଦେହରୁ କିଛି ଟାଙ୍କି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଏବଂ 2-3 ଜଣ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ କେତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ସୋନାଲି ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଏ ପାଖ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଟିଲା ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ମୁଁ। ନାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଦେଖିନି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି। କ'ଣ ହେଲା କି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠୁଥିଲା, ଆମକୁ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲା ନିଆଁ କ'ଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆସରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଆମେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଲା। ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଜଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ହୋ ହାଲା ହେଲାକୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ଉଡ଼ୁଥାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ା। ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଟାଙ୍କି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଏତେ ନିଆଁ ଲୋକମାନେ ଟାଙ୍କି ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମଣ୍ଟୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।